Bonjour tout le monde, soyez la bienvenue dans votre chaîne Apprendre le français. Il s'agit d'une chaîne qui va vous aider à maîtriser cette langue. Il vous suffit seulement de suivre les cours d'une manière régulière et vous allez acquérir cette langue. La première leçon elle est sur les alphabets. Ce cours sur les alphabets elle est divisé en deux parties. La première partie sera dédiée pour les voyelles et la deuxième sera dédiée pour les consonnes. Donc je vais commencer par les alphabets. L'alphabet français est composé de 26 lettres. إذا باش تعلم أي لغة ولا بد في البداية خاصك تعرف لي زالفابي ديال هذيك اللغة، يعني الحروف الأبجدية ديال هذيك اللغة. وفي اللغة الفرنسية يعني الحروف الأبجدية ديال اللغة الفرنسية تتكون من 26 حرفا. وهاد 26 حرف غنبداو أولا بالكتابة ديالها. Donc il y a deux types d'écriture. Il y a l'écriture majuscule, il y a l'écriture minuscule. Pour l'écriture majuscule, comme vous voyez devant vous, donc il y a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. دونك هذه الكتابة اللي كتشوفوا أمامكم أعزائي المشاهدين الآن هي الكتابة الكبيرة للحروف الأبجدية باللغة الفرنسية. إذا كتشوفوا أن لي زالفابي مكتوبين بشكل كبير، كتسمى الكتابة الكبيرة. وغالبا هذه الكتابة الكبيرة نبدأ بها في بداية الكلمة، ملي تنبغيو نكتبوا الكلمة في البداية ديالها. أو لا شي اسم يعني نقولوا اسم علم، يعني مدينة أو بلد أو اسم شخصي ديال أي إنسان. بعد ما شفنا الكتابة الكبيرة، donc on va passer à l'écriture minuscule، يعني الكتابة الصغيرة للحروف الأبجدية الفرنسية كما كتشوفوا الشكل ديالها أمامكم. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et donc بعد ما شفنا الصنفين اللي كيتكتبوا بها يعني الحروف الأبجدية الفرنسية، on va passer aussi à une division des alphabets français. Donc on a dit que l'alphabet français il est composé de 26 lettres. Ces lettres sont divisées en 6 voyelles et 20 consonnes. Mais seulement dans cette leçon d'aujourd'hui, on va voir les 6 voyelles. On va lisser les 20 consonnes à la leçon suivante. Donc, les 26 lettres sont divisées en 6 voyelles et en 20 consonnes. إذا تنقسم الحروف الأبجدية الفرنسية إلى قسمين: الحروف الصوتية والحروف الصامتة. الحروف الصوتية هما les voyelles والحروف الصامتة هما les consonnes. وكنفرقوا بيناتهم، ما كايناش شي قاعده اللي هي يعني كتحسم في الامر، ولكن يعني كنقولوا بلي ان الحروف الصوتيه فهي لا تحتاج الى حروف اخرى لكي ننطقها. بحال مثلا ا، يعني الصوت كيخو يعني ما يمكنش ندير حداها او لا حداها شي، يعني تنطق لوحدها. اما الحروف الصامته
فهي تحتاج إلى حروف لكي تنطق. يعني إلا قلتي نديرو مثلا مقطع صوتي، مثلا بي خصها باش يتكون عندي مقطع صوتي ندير مثلا نديرو بي بلس ا با، ولا مثلا بي بلس او ب، ولا بي، ولا وغير ذلك. دونك لي سي فوايل اللي غنقراو في هذا الدرس هذا هما هادو، عقلوا عليهم يعني حيت غنحتاجوهم في الدروس اللي غيجيو من بعد. دونك سي فوايل ا او اي او يو يغ. اذا 6 حروف صوتيه ا او اي او يو يغ. Les 20 consonnes, on va les voir seulement, mais c'est pas aujourd'hui. On va laisser le détail donc à la leçon suivante, ou bien la leçon qui suivra. إذا قلنا غادي نشوفوهم بعدا شكون هما هاد les 20 consonnes. Donc il y a B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. دونك بعد ما شفنا هاد الحروف الصامتة في اللغة الفرنسية غادي نحاولوا نقراو على لا برونونسياسيون ديال les lettres français et surtout les voyelles. On va commencer par les voyelles. Donc on a déjà vu ces lettres A, E, I, O, U, Y. Donc comme vous regardez devant vous, le grand A c'est l'écriture majuscule, le petit a c'est l'écriture minuscule. On va voir deux exemples. Le premier exemple, arbre, arbre, شجرة, arbre. باش تقراوها خصنا نديرو مقطع ديال لي سيلاب. هاد الكلمة نقطعوها على شكل لي سيلاب. arbre, arbre, arbre. باش تجيك سهلة دائما. يعني بالنسبة لي débutants, pour lire couramment les mots, ils doivent composer le mot en syllabes. خصنا نقسموه les syllabes. Chaque syllabe عندها un son. Arbre, arbre. Donc pour le mot maman aussi, pour faciliter la lecture, on doit le diviser en syllabes. Maman. 2 syllabes. La première, c'est ma. La deuxième, c'est mon. Maman. Homme. الحرف الثاني في les voyelles. Donc la deuxième lettre voyelle, c'est E. Donc comme vous regardez aussi, donc E majuscule, E minuscule. On va voir deux exemples. Le premier exemple, enfant. Enfant. Aussi, si on va le diviser en syllabes, il y a enfant. Enfant. Fenêtre. 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 Nafida. La troisième lettre voyelle, I. Donc la même chose, vous avez deux exemples. Le premier, immeuble, 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 imara. Chien, chien. Ici, le i, donc il se trouve au milieu du mot. Chien, chien. Donc faites attention, avec l'habitude, vous allez s'habituer à lire. Mais pour simplifier, il faut diviser chaque mot en syllabes. Chien.
Le quatrième, ou bien la quatrième lettre voyelle O. Donc, comme vous regardez devant vous, كما كتشوفوا قدامكم الكتابة الكبيرة والكتابة الصغيرة. غنشوفوا هاد المثالين. المثال الأول orange, orange, orange. Toujours, comme je vous dis, il faut décomposer le mot en syllabes. Le deuxième exemple, tomate, 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 tamatim. Donc, la cinquième voyelle, U. Aussi, on va voir deux exemples. Usine, 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 masna. Fruit, fruit. Donc ici, faites attention, vous avez I au milieu du mot fruit. Fawaki. Y. Avec Y, on distingue entre deux prononciations. Dans ces deux exemples, il y a voyage. Ici, Y a une prononciation I. Voyage, voyage. Crayon, crayon. Aïe, aïe. Crayon. Khala marasas. دونك شفنا كيفاش كنقراو هاد لي فوايل في بعض الكلمات. دابا غادي نشوفوا يعني نحاولوا هاد لي فوايل مع حروف اخرى اولا يعني فوايل مع فوايل لا برونونسياسيون دو كومبينيزون دو فوايل كيفاش كنطقوا تجميع ديال الحروف الصوتيه. عقلوا عليهم. اذا هاد الدرس ديالنا غنشوفنا فيه لي زالفابي وبالاخص الحروف الصوتيه. دونك التجميع الاول كاين E plus I. Exemple, abeille, abeille, nahla. Exemple الثاني A plus U. Aubergine, aubergine. واحد لو صون ديال O. O بحال O بحال غنطقو O. Aubergine. Troisième exemple, O plus U. Exemple, ouvrier. O. Le son O. تقريبا راه بحالو بحال A plus U. O plus U. تتقراو O. Ouvrier. عامل. Le quatrième exemple, O plus I. Je vous l'exemple. Oiseau. Oiseau. طائر. Oiseau. Le son Wa. دونك كيفاش كنقراو هاد ملي تتلقى او مع اي oiseau. Le cinquième exemple, E plus A plus U. هادي تتقرا O. Exemple, bateau, gâteau, coteau. هادو كلهم كلمات فيهم في الاخر E A U. النطق ديالهم تيتقرا O. باطو. دونك خاصكم تعقلوا على هاد لي كومبينيزون لان غادي يساعدوكم في قراءة الكلمات باللغة الفرنسية. ملي تتلقى شي كلمة كيتقرا دائما كنديروا مقاطع صوتية وكنجمعوا كل مقطع مع المقطع اللي تابعوا وتنقراو الكلمة ديالنا يعني بسهولة. ما تلقى حتى شي اشكال بالنسبة للقراءة ديال كلمات باللغة الفرنسية. ومن بعد غادي يجي يعني قراءة ديال لي فراز، قراءة ديال لي باراغراف او بوركوا با تقرا دي ليفغ ديما يعني بكل سهولة لي رومون. بعد ما شفنا لا برونونسياسيون دو كومبينيزون دو فوايل دابا غادي نشوفوا النطق ديال جميع الحروف الصوتية مع حروف صامتة. وكنشوفوا المثال فقط ملي تيكون في آخر الكلمة. يعني هاد الحروف غيكونوا في آخر الكلمة فقط. E plus R راه كاينة
يعني R ما كنقراوهاش. Manger. L'exemple. Manger. Manger. أكل. E plus Z. هاد l'exemple هذا. Vont manger. C'est-à-dire le verbe manger conjugué au présent de l'indicatif avec la deuxième personne du pluriel. Vous avez ici vont manger. On ne prononce pas le Z. Vont manger. A plus N. Ici, faites attention. يعني le son اللي غادي يخرج من فمنا راه nasal غادي يخرج من الأنف. فهمتي؟ balance on. هذا كنقراوه on. balance ميزان ميزان balance. O plus N on. تقريبا راه كيتشابه هو A plus N. Si on fait la comparaison, il y a presque même prononciation. A plus N, exemple, avion, طائرة, طائرة. A plus I plus N, un. تايا il est nasal. Un, main, يد, main. Donc بعد ما شفنا les alphabets français الكتابة ديالهم كتابة كبيرة وكتابة صغيرة يعني l'écriture majuscule et l'écriture minuscule. La deuxième division des alphabets les alphabets français, c'est-à-dire les 26 lettres sont décomposées en 6 voyelles et 20 consonnes. On a vu quelles sont les voyelles et quelles sont les consonnes. Mais on a seulement consacré notre leçon pour les voyelles. C'est pour cela, donc la deuxième partie, il sera dédiée pour les consonnes. Donc, j'ai pour vous un exercice d'application. L'exercice numéro 1, complétez les mots suivants par les lettres qui conviennent. أتمم الكلمات التالية بالحروف المناسبة. A, E, O, I, Y. هما les voyelles. Donc, كتشوفوا l'espace هنايا هالكلمة 1 R, RD. Donc, شوفوا شنو غادي يجي هنا 1. Donc, remplir l'espace. Ba, bat, mohem, كملوا l'espace. La même chose pour une main, ainsi de suite. Donc, compléter l'espace pointillé. Le deuxième exercice, il faut segmenter les mots suivants en syllabes. جزء الكلمات التالية إلى المقاطع الصوتية. بحال هذا l'exemple. Tomate, tomate, moto, robe, jambe, plastique, courageux. وغتلقاو الحل ديال هاد جوج تمارين في لي كومونتير يعني غادي ندير ان كومونتير وغادي نجاوب على هاد لي زيكزارسيس. وإلا لقيتو صعوبات يعني اكتبوا لي في لي كومونتير وديك الساعة نجاوبكم. يعني بالتوفيق إن شاء الله للجميع. Donc notre leçon aujourd'hui est terminée. Je vous souhaite bonne continuation. Je vous remercie infiniment de votre attention. Donc شكرا لكم على انتباهكم.